jotonono khulumka diwali shalno pani sare ga sare pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। khulumka ang bano debarma norok jotonono lamsogo chini tabuk sakjorani kokborok koktamawo poilano faidinaile tinini koktama bokrok rok बुबागरा आपके संग है, बुबागरा आपके लिए मरने के लिए तैयार है और हमको चैलेंज करने वाला आज तक त्रिपुरा में पैदा नहीं हुआ है जो बुबागरा को डरा सकता है। सांग्रांसलो ख्वाइनी रामचंद्र गढ़ आमसे लुआजिजाक मास गैदरिंग पांडव कॉक सानानी थांगई आबाहाइनो कॉक शाका त्रिपुरा मथानी चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा काइजगनानि कक रुगै खरसा नार्स ख्लाइने शिक्लिने रमफ्रेमानि कक शिलसामुगो तेलियामुरा हस्पिटालनि खरसा साकनायनाय एमबीबीएस नो रमखा तेलियामुरा थानानि पुलिस बिनुमुंग डॉक्टर सुरजित दास सांग्रंसालो तेलियामुरा दशमिघाट आमसानि काइसा 12 नकनि बन रमखा पुलिस सांग्रंसालो टीटीएडीसनि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटीनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मानि याक्रमै फियोगि रजाखा खय बाइजालबारे आमसे सिंथेटिक फुटबल ग्राउंड कतालनि हलंथाय आबाहायकेनो आसालो फियोगि रजाखा खय सेनकरि कामिनि पेट्रोल पंप कतालनि हलंथाय सालनि सालथामनि बिशिङावनो साख्लायजानाय जेआरबिटिनि रिजाल्ट सांग्रंसालनि कैबिनेट मिटिंआव एएमसी विधानसभा फुड डिपार्टमेंट जेल डिपार्टमेंट आईसीए बेदोगो बेबागै 329 सेवक तलांजाकनानि नाहारजाखा वानसुकमुं सांग्रंसाल सानजा जराव सेक्रेटारि तो काइसा ककथुम पान्दारिंगै अकक्तमा रोखा मंत्री सुशांत चौधरी फाइनि 5 डिसेम्बर सालमारिवा बीजेपीनि बोखाक्तै नुयुंमा गेरब जाकनाय हिनै काइसा न्यूजपेपराव कक्तमा अंखरमानि पार्टी मुंनो तुयै सांग्रंसालो काइसा ककथुम पान्दा खलायै ककफिर खुंरोखा तिप्रा मथानि हास्ते आदं हरेन्द्र रियां अ कक्तमा कुबुय इंगि टंके बीजेपीनि पॉलिटिकल कैरियर आज हालनो पाइथाक इंगनाय हिनैबो बीजेपीनो दामरक मुंरोखा हरेन्द्र रियां
जल जीवन मिशन नि सिगांगनो तुयै सांग्रंसाला प्रज्ञाबनो ख्लाइजाखा काइसा रिव्यू मीटिंग नारै अक्रांनि मानजाखा मंत्री सुशांत चौधरी मानजाखा DWS बेदिकनि सेक्रेटारि अभिषेक सिंहानो खबै गुबुन अजामारो Tabuk Koktama Shukrubai बुबागरा आपके संग है, बुबागरा आपके लिए मरने के लिए तैयार है और हमको चैलेंज करने वाला आज तक त्रिपुरा में पैदा नहीं हुआ है जो बुबागरा को डरा सकता है। सांग्रंसालो ख्वानी रामचंद्र गढ़ आमसे लुआजिजाक मास गैदरिंग पांडव कॉक सानानी थांगई आबाहानो कॉक शाखा त्रिपुरा मथानी चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा ग्रेटर टिप्रालेन निशान मुंगो वन लास्ट फाइट अकॉक बर्थमानो बसकांगो तोनेक सांग्रंसालो टिप्रा मथा वाइट टेप TWF नि कथालाइजाक साइटक मुंबाई ख्वाई रामचंद्र गाटनि चित्तरंजन मुकुमु रंग नखलाव लुआजिजाक मनी काइसा लुकुथुम पांडव नारय अक्रांगी मानजाखा त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा मानजाखा एडिसनि डिप्यूटी CEM अनिमेश देवबर्मा मंत्री गोजाम मेबर कुमार जमातिया EM सुहेल देवबर्मा TWF नि आचुक फांगजोक स्वप्ना देवबर्मा MDC अनंत देवबर्मा ते MDC रविंद्र देवबर्मानो खबै गुबुन अजामारक पांडव कॉक सानानि थांगई त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा शाखा बुबागरा आपके संग है, बुबागरा आपके लिए मरने के लिए तैयार है और हमको चैलेंज करने वाला आज तक त्रिपुरा में पैदा नहीं हुआ है जो बुबागरा को डरा सकता है नहीं। यहाँ मैंने भी सुना है, जिससे पहले सपना ने बात किया, दोफा के बारे बात करने वाला कितना लोग मिला है आज, थानसा के बारे बात करने वाला कितना लोग मिला है। आप लोग यहाँ में एक बात सुन लो, जो लोग बोलता है कि बुबागरा को जेल में डालेगा, नुयुमा को घेराव करेगा, करो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आ जाओ, कर लो। डंडा मारेगा, डंडा मारने से कुछ नहीं होता, गोली मार के देखो। और जो लोग बोलता है कि बुबागरा को जेल में डालेगा, पहले आप उन लोगों को जेल में डालो जिसने हमारा मातरबाड़ी में तिपरासा को गोली मारा था। आप बोल रहे बुबागरा को जेल में डालेगा, पहले उनको जेल में डालो जिसने विशुद्धि देवबर्मा को, मंत्री लाल गाइपेन को मारा था। आपने उनको जेल में नहीं डाला, आप बुबागरा को जो तिपरासा का थानसा के बारे में बात करता है उसको जेल में डालना चाहता है। डालो, 5 तारीख को घेराव करना है, करो। मैं नुयुमा में आपके लिए सिंगारा और चाय लेके रेडी रखता हूँ, करो। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तिपरासा लोग एक बात समझो, हमेशा तिपरासा को डिवाइड एंड रूल किया गया है, हमेशा तिपरासा को डिवाइड एंड रूल किया गया है। क्यों? जालियनवाला बाग में किसने गोली मारा? हमारा हिंदुस्तान का सेना लोगों को, हमारा जो फ्रीडम फाइटर था। कोई अंग्रेज ने गोली नहीं मारा, अपना इंडिया का ही सिपाही ने गोली मारा अपने हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स। महात्मा गांधी को कोई अंग्रेज ने गोली नहीं मारा, अपना ही इंडिया का था, बंदूक अंग्रेज ने दिया, गोली इंडियन ने मारा, अपना ही महात्मा गांधी। आज बुबागरा को भी कोई मारना चाहेगा ना, तो चाबी कोई और लगाएगा, बोलेगा कोई और, लेकिन बुबागरा भी सब जानता है और हमारा तिपरासा लोग, आप लोग भी सब जानता है, तुम साइमनो सब काम सब हमिया। इस बार 2023 में अनिमेश आपने बोला 18,000 वोट, 18,000 वोट किया, नोटा को भी बीजेपी से ज्यादा वोट मिलेगा यहां में। और थानसा ये शब्द, थानसा ही एक हमारा एक पावर है जो हमको चीनी शासन दे सकता है। अब हाइकेनो आसानी लुकुथुम पांडव कॉकना रखा एडिसनी डिप्यूटी CEM अनिमेश देवबर्मा मंत्री गोजाम मेबर कुमार जमातिया EM सुहेल देवबर्मा TWF नि आचुक फांगजोक स्वप्ना देवबर्मा आगोसं पांडव आमसनी तिप्रासा लुकुरकनि मानजाक फाइमानि मारि बेले मखलो ग्लाइड हदक। और इस बार जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट करके रहेगा। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी करने से अच्छा है एक बार हार
बुबागरा आपके संग है, बुबागरा आपके लिए मरने के लिए तैयार है। Khwainishmi biplopni kokthum chini khorang. Kaijaknani kogruwei khoroksa nurse khlainai shiklina rompremani kokshil chamungo Teliamura hospital ni khoroksa shaknainai MBBS no romkha Teliamura thanani police binumung Dr. Surajit Das sangrong salo Teliamura doshmigat amsani kaisa baranokni bono romkha police Kaijaknani kogruwei khoroksa nurse khlainai shiklina rompremani kokshil chamungo Teliamura hospital ni khoroksa shaknainai MBBS no romjakmani party mungo uflakafla sakha Teliamura doshmigat amsai Romjaknai MBBS saknaini nimung Dr. Surajit Das sangrongsalo Teliamura doshmigat amsani bini bara nokni bono romkha police Koktomao Saimankha Laithanai Taldok Talchini Romoi Melagor Amsani Teliamura Hospital saknaine khoroksa MBBS doctor Rajakor Aglini kaisa hospital nurse khlainai shikli bai sini laimani Abuni yaglo khorokni bisingo unglaikha hamjaklaimung paithago nurse khlaine o shikli no kaijaknani kokruwei bobai chasmai tongkha Teliamura Hospital chakri khlainai MBBS Dr. Surajit Das Abuni yaglo uram no Teliamura doshmigat amsani Dr. Surajit Das tongmani nok barawa phayei MBBS Dr. Surajit Das bai malai thango o shikli phiaba paithago bobai kaijaknani gosliya MBBS Dr. Surajit Das Abuni bagai bobai halok manjunani gosliya o shikli bobai relationship tongya hnino abuno tuyei nurse khlaine o shikli no butok khlaikya MBBS Dr. Surajit Das Abahaino kokshil samungti shawai Agartala East Women's Thanawo o MBBS Dr. Surajit Das ni mungai affair khlaikya o shikle Kokshil samung manmani yagulo Teliamura Thanawo case transfer khlai rohotka Agartala East Women's Thana affair copy ya form mankheno kokshil samungno chaitogoi naimani yagulo kokshil samungni mukthang mangpli manei sangrong salo Teliamura doshmigat amsani bini bara nokni MBBS Dr. Surajit Das no romkha Teliamura Thanani police sangrong salo romjaknai MBBS Dr. Surajit Das no khwai hangkor dorbar nogoti shaka police ni shaka Teliamura Thanani ushi Subroto Chakraborty পূর্ব মহিলা থানা থেকে একটা কমপ্লেন পাই যে জনৈক মহিলা ওখানে কমপ্লেন করেন যে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের এক ডাক্তারবাবু ওনাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওনার সঙ্গে সহবাস করেন এবং এরপরে বিয়ে থা করার করেন এই অভিযোগ মূলে আমরা একটা কেস নিই 376/417 325/506 মহিলার বক্তব্য হলো যে মহিলাকে মারধর করা তো পরবর্তী সময় আমরা তদন্ত করে কিছুটা সত্যতা পাই সেই প্রাথমিক সত্যতার মূলে আমরা তাকে আজকে অ্যারেস্ট করে খোয়াইতে কোর্টে পাঠাই নাম কি অভিযুক্ত ডক্টর সরজিৎ দাস Amsani lukurongni bukhakte kokshil chamung MBBS Dr. Surajit Das ni mungai affair khlainai o shikli saksakni malkhung bakhe salbrumno Teliamura Hospital buskango Dr. Surajit Das no nasingi tongphaimani koktuma Dr. Surajit Das duty pai phaike kolokma jora romai malkhung bisingo no khorokni ni bisingo unglayo kok salaimung hnei phiaba hamjakmani relationship no paithago rape case thangai sogimani patimungo hunuhanai salakya amsani joto lukurok Teliamura ni shimi hironmani kokthum chini khorang Sangrongsalo TTAADC ni Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pratit Kishore Debbarmani yakromoi fyogi rizakha khoi baijalbare amse synthetic football ground katalni holongthai aba hakeno asalo fyogi rizakha khoi senkari kamini petrol pump katalni holongthai Edishi hafungni saitok mobile khwai baijalbari ni Uddobdas Vaishnav Debbarma kamiwo khlaijaknai kaisa katal synthetic football ground oboni bagai sangrongsalo TTAADC ni Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pratit Kishore Debbarmani yakromoi fyogi rizakha khwai baijalbari amsayo synthetic football ground katalni holongthai Holongthai Fyokmani Pandawa Manjaka, Edisni Deputy CEM Onimes Debbarma, Montri Kacham Member Kumar Jomatia, EM Suhel Debbarma, MDC Ononto Debbarmate, MDC Robindra Debbarmano Khobi Kubun Ozamarok. Pandawa Kok Hanani Thangai, Dipramothani Chairman Maharaja Pratit Kishore Debbarma Shaka. Thungmungni bisingte fekjungnai drugs ane siklarokno kaham lamao to buimano sikim baijung butiano snami mankha hinke जों किल्ला ताकारजला बाइजालबारिते कांचनपुरनि खरकथाम खरकबुरैनो फुटबल थंख्रों स्नामी मानग्लाक दिबा हनै यहाँ में आज एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ का
फाउंडेशन स्टोन प्ले किया है। देखिए, हमेशा हम लोग बोलते हैं द फ्यूचर ऑफ तिपरासा, हमारा भविष्य। लेकिन अगर हमारे सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन ड्रग्स का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, और कोई भी जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो लोग मेंटली और फिजिकली फिट हो। ये एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल हम लोग वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोटर्फ बना रहे हैं। हमारे तिपरासा लोगों के पास स्पोर्ट्स में एक ज़्यादा एक क्षमता होता है, तो फुटबॉल एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स है, वर्ल्ड स्टेज पे है। और आपने देखा है कि एक बाइचुंग भूटिया ने पूरा नॉर्थ ईस्ट का नाम इंडिया में लगा दिया कैप्टन बन के। तो अगर त्रिपुरा से भी हमारा एक कोई तिपरासा अगर नेशनल लेवल में आ जाए, और हम लोग गांव से ही लेके आएंगे, कोई शहर से तो आएगा नहीं, तो गांव से अगर कोई बन जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ होगा। एक मेरी कॉम ने पूरा मणिपुर का मैप इंडिया में लगा दिया है, वर्ल्ड में लगा दिया। तो इसी के लिए ये एस्ट्रोटर्फ का फाउंडेशन स्टोन हम लोग ने आज ले किया है। ये प्रोजेक्ट हम जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। और ये एस्ट्रोटर्फ में मैंने रिक्वेस्ट भी किया है ईएम स्पोर्ट्स को, और हमारे डिप्टी सीएम भी है, कि यहाँ में एक फ्लड लाइट्स का भी एक इंतजाम किया जाए, कि लोग पूरा दिन काम करके भी शाम को भी, जब थोड़ा सा ठंडा भी है उस समय भी आकर रात में लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ड्रग्स को हटाना है और सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें स्पोर्ट्स बनाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मेक मोर चैंपियंस। एंड जब तक हमारा एक चैंपियन अगर हमने प्रोड्यूस कर दिया तो पूरा इंडिया हमारे त्रिपुरा को दिखेगा। और हम दीपा कर्माकर ने त्रिपुरा को मैप में लाया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई बुकुंग बारा हमारा एक पूरा त्रिपुरा का जो एडीसी का एरिया है उसको भी नेशनल और इंटरनेशनल मैप पे लेके जाए। Aba hakino as halo TTA Disney Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradit Kishore Debormani Yagromoi Fiowi Rizaka Question kari kamini petrol pump katalni holong thai Khwai ni simi biplop ni kokthum chini khorang Salni shalthamni bishingono saklai jaknai JRBT ni result Sangrong salni cabinet meeting wa AMC Bidan Sabha Food Department Jail Department Day ICA Bedego Bebagai 329 sebuk tlang jaknani nahar jaka wan sukmung Sangrong sal chanja jorawa Secretary to kaisa kokthum pandaringai okoktomaruka Montri Sujanto Chaudhary Pani 2023 Vidansabha Chongmari Nambas Gangotone Haste Ganangi Tungplazak Tunkurung Tongkor Shebuk Tlangzagnani Shanungo Salbrum Laharo Onkorzak Shamungri Shikla Shiklitok Abahai Tongkora Fine 2023 Vidansabha Chongmari Nambas Gangotone Shangrong Salo Klaijakmani Kaisa Nangkukmani Cabinet Meeting Ashalni Cabinet Meeting on Naharzaka Dalvidal Nangkukmani Wansuk Mungrok Shali Shaltamni Bishingono Saklai Zaknai JRBT ni result Agortola Municipal Corporation ni Korokjishni Ward Secretary Tlangjaknani Naharzaka Wansukmung Hastani 576 home guard no Bishishawa Waisake dress ni bagai 3895 rang rajaknai Food Department of Tlangjaknai Korokjiba Food Inspector Jail Department of Tlangjaknai bebagai 263 warden Aba hakino kokthumte hukmo bedego Tlangjaknai Korokji Shebuk hnei যেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত আজকে গৃহীত হয়েছে এবং সারা রাজ্যের বিশেষ করে বেকার অংশের মানুষ যার জন্য অপেক্ষাও করছেন যে জিআরবিটির রেজাল্ট আজকে আলোচনা হয়েছে যে খুব শীঘ্রই আগামী কয়েকদিনের মধ্যে খুব শীঘ্রই সেটা ঘোষণা করা হবে সেটা রিটেন এক্সাম তার ফলাফল বের করা হবে জিআরবিটি আপনারা জানেন এটা একটা বোর্ড এবং সেই বোর্ড তার একটা মন্ত্রকও রয়েছে আলাদা দপ্তর ঠিক করবে কবে নাগাদ করবে দপ্তর থেকে নিশ্চয়ই আলাদাভাবে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু যেটা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে খুব শীঘ্রই জিআরবিটির রেজাল্ট সেখানে ঘোষণা করা হবে এটা আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটে তার বাইরে proposal for creation and filling up of 17 posts of ward secretary in Agartala Municipal Corporation আমাদের আগরতলা যে পৌর নিগম সেই পৌর নিগমে আপনারা জানেন যে 51টা ওয়ার্ড রয়েছে এবং প্রতি ওয়ার্ডে একজন করে সেক্রেটারি থাকে
ওই ওয়ার্ডের ডেভেলপমেন্টাল বিভিন্ন ইস্যুসগুলো কাজকর্ম সেগুলো পরিদর্শন করার জন্য আজকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে 17খানা পোস্ট ওয়ার্ড সেক্রেটারি তা ফিলিং আপ করা হবে এবং সেটা করবে আগরতলা পৌর নিগম। আগরতলা পৌর নিগম কিছুদিনের মধ্যে সেটা করবে। আজকে সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আজকের ক্যাবিনেট মিটিংয়ে। 17খানা পোস্ট অফ ওয়ার্ড সেক্রেটারি আন্ডার এমসি। আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে যে হোমগার্ড রয়েছে সেই হোমগার্ড দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত ছিল, বেতনের দিক থেকে, বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস পাওয়ার দিক থেকে, সমস্ত দিক থেকে। কিন্তু তাদেরকে দিয়ে অনেক পরিশ্রম করানো হতো, বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম যেগুলো পুলিশের সঙ্গে কম্পিটিশন করে তারা করতো বিভিন্ন সময়। আমাদের সরকার আসার পর হোমগার্ডের বেতন আমরা বৃদ্ধি করি এবং সেই বেতন আজকে হোমগার্ড 17,000 বা 18,000 টাকার কাছে সেই বেতন পায়। আমাদের সরকার তৎসঙ্গে এই সিদ্ধান্ত আজকে গ্রহণ করা হয়েছে যে টোটাল যারা হোমগার্ড রয়েছে আমাদের রাজ্যে 576 জন, এই 576 জন হোমগার্ডকে বছরে একবার 3,895 টাকা করে ড্রেসের অ্যালাউন্স দেওয়া হবে। আগে তাদেরকে সেই অ্যালাউন্স দেওয়া হতো না। 576 জন হোমগার্ড প্রতি বছর তাদেরকে একবার ড্রেসের জন্যে 3,895 টাকার অ্যালাউন্স সেখানে প্রদান করা হবে এবং এতে করে প্রতি বছর 22,43,520 টাকা খরচ হবে রাজ্য সরকারের। এবারকার যে অ্যালাউন্সটা সেটা এই ডিসেম্বর মাসে প্রদান করা হবে এবং নেক্সট ইয়ারেরটা যেটা সেটা মার্চ মাসের পরে প্রদান করা হবে, মার্চ এবং এপ্রিলে, নিউ ফিনান্সিয়াল ইয়ারে। অর্থাৎ 2022-এর যে অ্যালাউন্সটা সেটা যেহেতু আজকে আমরা নভেম্বর মাসের 17 তারিখ, তাই যেহেতু অনেক টাইম পেরিয়ে গেছে, ডিসেম্বর মাসে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা প্রদান করে দেওয়া হবে এবং নতুন বছর 23-এ ফিনান্সিয়াল ইয়ারের শুরুর দিকে তাদের ওই নেক্সট ইয়ারের ড্রেসের যে অ্যালাউন্স সেটা প্রদান করা হবে। আজকে ক্যাবিনেটে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 3,895 টাকা করে 576 জন হোমগার্ড তাদেরকে সেই টাকা প্রদান করা হবে। আবহাওয়া আসালনি ককথুম পান্ডাও মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী টেবো সাকা सांग्रं सालनि कैबिनेट मीटिंग एमसी विधानसभा फूड डिपार्टमेंट जेल डिपार्टमेंट आईसीए बेदको बेबागै 329 सेवक तलांजागनानि नाहारजाखा वानसुक मुंहनै राजाखर आगुलिनि सिमिक्रि साननि ककथुम चिनि खरां फाइनि 5 डिसेम्बर सालमारि बीजेपी नि बखाक्तै नुयुंमा गेराब जाकनाय हनै काइसा न्यूज पेपर कक्टमा अंखरमानि पार्टी मुंनो तुयै सांग्रंसाल काइसा ककथुम पान्दा खलायै ककफिर खुंगरखा टिप्रामथानि हास्ते आदं हरेन्द्र रियां अ कक्टमा कुबुय इंगै टंके बीजेपी नि पॉलिटिकल कैरियर आ सालनो पाइथाक इंगै हनैबो बीजेपी नो दामरक मुंगरखा हरेन्द्र रियां सांग्रंसाल हास्तेनि काइसा न्यूज पेपर फाइनि 5 डिसेम्बर सालमारि बीजेपी नि बखाक्तै नुयुंमा गेराब जाकनाय हनै कक्टमा अंखरमानि आबनि स्लाइ सिगांबो अ न्यूज पेपर नुयुंमा बुबाग्रानो गेराबै टनजाकनाय हनै ख्लाइजाकमानि आवायमुं सांग्रंसाल हायनो हायते वाइसा हास्तेनि टंखर तुंफ्लानानै नाहार मुंगो तिख्लाइजाकमानि तेकेसा कताल कक्टमा सैजाखा फाइनि 5 डिसेम्बर सालमारि बीजेपी नि बखाक्तै नुयुंमा गेराब जाकनाय हनै फेबा अ कक्टमा बुसुक कुबै आबनो तुयै मुंसासिया हास्तेनि लुकुरक स्पेशल थैंक्स तिप्रासा मीडिया रोनो तिनिचिनी 36 शांतिर बाजार डिविजनल पार्टी ऑफिस मनपात्थर पार्टी ऑफिस तिनी चौ त्या प्रेसमिट खूब माने नांखुम बाचिनी जरूरी कालो चंबो कमा सकला माहिके ये 16 तारीख 2022 16 तारीख नवेम्बर 2022 क्या प्रतिवादी न्यूज पेपर फाइनाल डिसेम्बर 5 तारीख बीजेपी नि शाखा संगठन जनजाति मोर्चा राजबाड़ी गेराउट खेले प्रश्न के आरुण
রাজবাড়ি আবো কেহা আলাদা পার্টি আলাদা মানে কারণ বা আবো রাজবাড়ি ন ঘেরাও খেনি তিনি চুং স্রাই সেকে পাবলিক নিথিয়া চুং খুব মাইমো দङ বা চুং সিমো দङ জনজাতি মোর্চা ফোন অংথো না বিজেপি ফোন অংথো বা সাকা সংগঠন তেরে ফোন অংথো পাবলিক নিথিয়া বা থাঙে কাসারে মালা মাক্রই পাবলিক ন বা বুঝে নে মা কক মা কাম তিনো মাই মক্রিখা কাং ফো বা যে কাউ সামনে লারি মাইয়া মনে কাজে তিনি পাবলিক র বা খরম ন খানি জুয়া আর ফোনে নে পার্সোনাল ভাবে রাজবাড়ি যে বদিকে খেনাই যেটা প্রতিবাদী কলম সুয়মনি মতেও যদি সে ঠিক ঠিক হইকে নানি যে রাজনীতিক বড় ন পাইহানি চুসিও আমরা চুং ফেরি চিন যত তীব্রসার তাকরিদি যদি সে বাং আবদিমা ঠিক ঠিক প্ল্যানিং লা তো হইকে না রাজবাড়ি যদি সে অবরোধ খেহাইকে চং যত ময়া চানাই চো যত তীব্রসা কুড়ি দফা তীব্রসার চংবু রেডি তঙ যে জান জানি এলাকানি MLA মিনিস্টার ন চংফ অবরোধ খেনাই চং আবন মে চং রেডি তংনাই না যদি সে 5 তারিখ অবরোধ খেয়াইকে চংফ 5 তারিখ ন না ফুয়াই খেকে চং সারিও জান জানি এলাকানি MLA মিনিস্টার ন চংফ গেরাও খেনাই না লেক মা খেপিনাই তীব্রাসা এরিয়া চিনে তীব্রা মথর মহা ডেভেলপমেন্ট খেমে আইমবাং সাও বাও যে চনা বাজে দ্রিও যেখানে যিনি 1 বছরে বাজেট ওয়াবে মাই আনেমা আপনা বাং কোয়ার্টার সিস্টেম কেদি 3 মান পরবায়া 3 মান পরবায়া के चुना रांग दी तुमके अब रांग के पमे चुना डायरेक्ट वहाबे रिमाय आउ जे बाजेट मनि जरावा प अब बाजेट नि रांग न 1 বছর যেটা মানে 3 মাস ওয়াহা के रिए से बाद बाकी रांग न के बां सुचा तो एडिशनल जेटा ऑलरेडी बाजेट पे म रांग न से स्टेट गवर्नमेंट वहाबे रिपे माने अपने इंटरेस्ट के लिए चा तो म अब किना जनजाति सिया के सियो चिनि बुबाग ने तुइ थेमबाय चिनि सरकार कोनो जागाव जों अप्रिटिकल घटना बा हामयामा घटना चिनि सामु हामयामा तांगे रोनो जों आसा हारेसमेंट खेमखलि जे बान लाई थानमा 3.5 বছর অনেক ঘটনা তিনি 4.5 বছর কাপে তো আবো ঘটনা খেতামা পাবলিক র তিনি বান তুমি খালা সামি इनके बुबाग रखमा अपराध के बुबाग तो थांहा न सेरिंग तो बुबाग तो चिने तीप्रासा नि जेता सर्वाइवल अब थाना मा जे रुतुमो अब से चुक खेलना इनके बो जागा बो बीजेपी जरा जनजाति हिम तो नाइ ना को तो तीप्रासा आईपीएफ की खेले तो तीप्रासा कांग्रेस खेले तो तीप्रासा सीपीएन खेले तो तीप्रासा सीपीएन ने जेएमपी खेले रे तिने चिने राजबारी न अवरोध खेना इ सापिया कांग्रेस एसटी कांग्रेस अपना राजबार अवरोध खेना ही छाया किंवा बीजेपी हा शुद्ध रांगनी खेलाव तंगनाय र नाम थांदे राजबारी कासोदि नाम थांदि नाम बाय नाम बुलायदि नि थोमो आबो थोमो कावलाय एके बावना रांग पैसा पेट्रोल खरच बो रिया यामनि काजे दिनिब्रा बदि खंपाय मा दं जे स्राय स्राय मा पार्टी मुंगनो तुये सांग्रंसाल सान्तिर बाजार बखाखस्तेनि टिप्रामथा तांनगो कायसा ककथुम पान्दा खलायै अ कक फिरं मंगरखा टिप्रामथानि हास्ते आदं हरेन्द्र रियां अ ककटमा कुबुन्यो अंगै टंके बीजेपीनि पॉलिटिकल कैरियर आ सालनो पाइथाक अंगनाय हनैबो बीजेपीनि दामरक मंगरखा टिप्रामथानि आदं हरेन्द्र रियां जल जीवन मिशन सिकांगनो तुये सांग्रंसाल प्रज्ञा भवनो खलायजाखा कायसा रिव्यू मीटिंगो नारै अक्रांगै मानजाखा मंत्री सुशांत चौधरी मानजाखा DWS बेदिकनि सेक्रेटारि अभिषेक सिंहानो खबै गुबुन अजामारो बोसोक दमारि गोनांखे जल जीवन मिशननि सामुं हुमुं खलायजागै दं आबनो साइटगै नायनायनि बागै सांग्रंसाल प्रज्ञा भवनो खलायजाखा कायसा रिव्यू मीटिंगो नारवाय अक्रा अंगै मानजाखा मंत्री सुशांत चौधरी मानजाखा DWS बेदिकनि सेक्रेटारि अभिषेक सिंहानो खबै गुबुन अजामारो मीटिंगनि पुइला बेरामनो कतालखे ट्रान्सफर अंगै फाइनाय आदं रगनो लामजाक सगैनो हारका DWS बेदिकनि सेक्रेटारि अभिषेक सिंहा आबो हाइकेनो बेदिकनि कसाम तांफां किरण गीतेनो खलायजाखा नायरकमु पान्दावा कक सानानै थांगै DWS बेदिकनि मंत्री सुशांत चौधरी शाखा পরিচয় করে দেন আমাদের নতুন সেক্রেটারির সঙ্গে অফিসাররা রয়েছে তারা বলছে যে ত্রিপুরাতে ভালো কাজ হচ্ছে এবং আমাদের কাজকে রিকগনাইজ করে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদেরকে ছোট রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রথম প্রাইজ আমাদেরকে প্রদান করেছে গত কয়েকদিন আগে তো এটা আমাদের অ্যাচিভমেন্ট প্রত্যেকের অ্যাচিভমেন্ট আমি প্রত্যেককে তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং এখানে সেক্রেটারি আছেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন ডাইরেক্টর WSSO
আমাদের ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল রয়েছেন TSCCL, অল এসিস এক্সিকিউটিভস, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার যারা মানে SDU লেভেলে রয়েছেন তাদেরকে ডাকা হয়েছে। আপনারা আমাদের ক্যাবিনেট মিটিংও রয়েছে, কিতনে বাজে? 3:30 বাজে স্যার, 3:30 বাজে আমাদের ক্যাবিনেট মিটিংও রয়েছে। তো ঠিক 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মিটিং করব আমরা। মোটামুটি আমাদের যা 4,05,000 কানেকশন আমরা প্রোভাইড করেছি FSTC, আউট অফ 7 লক্ষ প্রায় 42,000, 41,000-এর মতো আমাদের টোটাল রুরালের টার্গেট। আপনারা এক্সিকিউটিভরা যারা এসেছেন তারা শুধু বলবেন ডিভিশন ওয়াইজ যে আপনার ডিভিশন এখানে আছে, ইলাবোরেটলি আমাদের প্রেজেন্টেশনে আছে, সেক্রেটারি সাহেবও একটা আইডিয়া নেবেন যে আপনাদের কার কি লাগবে। কারণ অলমোস্ট ফেক এন্ডের দিকে আমরা রয়েছি, একটা স্যাচুরেশন লেভেল, এখন কাজের সময়। কার কি টেন্ডার প্রসেস হয়েছে, টেন্ডার কি করতে হবে, ওয়ার্ক অর্ডার কি গেছে ইন টার্মস অফ IRP, ইন টার্মস অফ পাম্প হাউস, বোরিং, সমস্ত কিছুর দিক থেকে। আর কাজ কতটুকু হয়েছে, কি সাপোর্ট লাগবে, কোথায় কি নন কোপারেশন রয়েছে, সেই ম্যাটারগুলো আলোচনা করবে। কারণ আমাদের হাতের সময় আজকে নভেম্বরের 16 তারিখ, 17 তারিখ, আমাদের এই মাসের আর 10-12 দিন, ডিসেম্বর মাস, জানুয়ারি মাসে ফার্স্ট সেকেন্ড উইকে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে। তো ইলেকশন ওয়ান্স ডিক্লেয়ার ইউ ক্যানট ইস্যু এনি ওয়ার্ক অর্ডার। ইলেকশন যখন ডিক্লেয়ার হবে আগের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে আমরা কাজ চালাতে পারবো, মানে কাজ চলতে থাকবে অনগোয়িং, কোনো অসুবিধা নেই। MCC-তে আসবে না, মডেল কোড অফ কন্ডাক্টে আসবে না। কিন্তু নতুন করে ইলেকশন ডিক্লেয়ারের পরে কোনো ওয়ার্ক অর্ডার, কোনো টেন্ডার কিছু করা যাবে না, আপনারা সেটা ভালো করে জানেন। তো সেই বিষয়ে আজকে একটু আলোচনা হবে। আমি প্রেসের বন্ধুদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমরা এখন আমাদের অফিসিয়াল কাজ শুরু করব। প্লিজ আপনারা নিশ্চয়ই জেনে গেছেন কি বিষয়ে আমাদের এই মিটিং, আপনারা আস্তে আস্তে যাবেন। Tabu kisha lenglamani jora tebo haste hayongte haktoni koktoma tuwi faitongo lenglamani yagulo. কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা, আপনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। নতুন ভোর দেখো, নতুন আলো, আসছে নতুন দিন, উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে, হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন, রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo. Haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok. बुबागरा आपके संग है, बुबागरा आपके लिए मरने के लिए तैयार है और हमको चैलेंज करने वाला आज तक त्रिपुरा में पैदा नहीं हुआ है जो बुबागरा को डरा सकता है। सांग्रंसलो ख्वानी रामचंद्र गढ़ आमसे लुआजिजाक मास गैदरिंग पांडव कॉक सानानी थांगई आबाहानु कॉक शाका त्रिपुरा मथानी चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा। Kaijagna kok ruwei khorosa nurse khlaine shiklene rompremani kokshil samugo teliamura hospital ni khorosa shak nainai MBBS no romkha teliamura thanani police binumung Dr. Surajit Das sangrong salo teliamura 10 megat amsani kaisa 12 nokni bono romkha police
सांग्रंसाल TTAADC नि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी नि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानि याक्रमै फियगि रजाखा खय बाइजलबारे आमसे सिंथेटिक फुटबल ग्राउंड कतालनि हलंथाय आबा हाकेनो आसाल फियगि रजाखा खय सेनकरि कामिनि पेट्रोल पंप कतालनि हलंथाय सालनि सालथामनि बिसिङावनो साख्लायजानाय JRBTनि रिजाल्ट सांग्रंसालनि कैबिनेट मिटिंआव AMC विधानसभा फुड डिपार्टमेंट जेल डिपार्टमेंट ICA बेदोगो बेबागै 329 सेवक लांजाकनानि नाहारजाखा वानसुकमुं सांग्रंसाल सानजा जराव सेक्रेटारि तो कायसा कक्थुम पान्दारिंगै अकक्तमा रोखा मन्त्री सुशांत चौधरी फाइनि 5 डिसेम्बर सालमारिव BJP नि बोखाक्तै नुयुंमा गेरब साकनाय हिनै कायसा न्यूजपेपर कक्तमा अंखरमानि पार्टी मुंनो तुयै सांग्रंसाल कायसा कक्थुम पान्दा खलायै ककफिर खुंरुखा टिप्रामथानि हास्ते आदं हरेन्द्र रियां अ कक्तमा कुबुय इंगि टन्थे BJP नि पॉलिटिकल कैरियर आस हालनो पाइथाक नै हिनैब BJP नो दामरक मुंरुखा हरेन्द्र रियां जल जीवन मिशन नि सिगांनो तुयै सांग्रंसाल प्रज्ञाभवनो खलायजाखा कायसा रिव्यू मीटिंग नारय अक्रांनि मानजाखा मंत्री सुशांत चौधरी मानजाखा DWS बेदिक नि सेक्रेटारि अभिषेक सिंहानो खबै कुबुन अजामार तबुक कक्तमा शुक्रगै ग्रेटर टिप्रालेन्डनि सानमुंनो बसकाङो तनै फाइनि 19 नभेम्बर सालमारिव मान्डे गुरुमनि स्टेडियामाव खलायजानाय कायसा कतर लुकुथुम पान्दा सांग्रंसाल मानिक कोटो कायसा कक्थुम पान्दारिंगै अ साख्लाय मुंरुखा YTF नि हास्ते आचुफां MDC रुनेल देबबर्मा पांडव नारय अक्रांगै मानजाकनाय टिप्रामथनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा आबोनि बागै अ लुकुथुम पांडव हास्तिनि जत YTF सिक्ला रत्न मानजाक फाइनानि बागै कयमुं नाराखा YTF नि हास्ते आचुफां MDC रुनेल देबबर्मा कक्थुम पांडव मानजाका YTF नि जनरल सेक्रेटारि लेमन देबबर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट प्रस्मित देबबर्मा जितेन्द्र देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि जेम्स देबबर्मा आकर्षण दिनै जों युथ टिप्रा फेडारेशन एबा YTF नि सिनिजागो सिनिहा संगठन टिप्रामथनि कायसा एलाइड अर्गेनाइजेशन जों फाइनाय 19 नभेम्बर मान्डाय गुरुमुनि स्टेडियामाव YTF नि कटरमा कायसा मेगा युथ मेगा रैली खायना थां दङ अ रैलीआव सिनि बुबाग्रा मेन स्पीकर नि मानजाकनाय ताय सिनि युथ नि सेंट्रल नि डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि ताय एक्टिव लीडर्स सारा त्रिपुरानि ताय उनके ना जे सिक्ला रक सिन चौबानो गेर देवलना हमजंगनाय बरक जतनो फाय सिनि अ थानचानि चौबा एबा YTF नि अ कतर मास गैदरिंग हाय लगिर फैनाय सिनि अ मास गैदरिंग 11 टन सिम सुरुंनाय अ तिनि प्रेस मिट नि बिसिंति आं जत YTF नि सेंग्रा गंनो वारियर्स गंनो कयनाय 11 टन बिसिङाव मान्डायनि गुरुमुनि स्टेडियाम फाय मानजा फाइनांथों ताय बरक डिसिप्लिन बाबे डिसिप्लिन मेंटेन खाइ केबे वालाय सुगलायिं यावै सिनि अ मास गैदरिंग न पीसफुली बाबे जाते सिं पायना निंथुं अ थाइसे थाइनि कक साइनो तिनि नि प्रेस मिट अरन साउ सिनि अ जे मास गैदरिंग मेनलि इनके सिनि ग्रेटर ट्रिबुलेन डिमांड नति ताय युथ नि फान सिक्ला नि पॉलिटिक्स बा सिनि ग्रेटर ट्रिबुलेन जे चबाव सिनि सिक्लानि फान गोसो जों मान्डायनि गुरुमुनि स्टेडियामाव अ फाइनाय 19 तारिख 19 नभेम्बर जों खुनुंनाय YTF युथ टिप्रा फेडारेशन नि हामबाय बेन बर कुतना बें नम सारा त्रिपुरानि बर फाइनाय मेनलि सिनि ब्लॉक कमिटीज दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज दङ प्राइमरी कमिटीज दङ सेंट्रल नि दङ ताय युथ रक जारा कमिटी करिफनो एक्टिवली बाबे सामखाय थांनाय राव दङ जारा सिनि ग्रेटर ट्रिबुलेन चबाना हमजंनाय बर जतनो अ चबाव बा अ मास गैदरिंग फाय सिग्नल लगिर फैनाय नभेम्बर विप्लव सालना बसकाङो तनै सांग्रंसाल राजाखुर आगुरिनि लाहारो कायसा रैली खलायगा SUCI
asala botalani shimirali chengai orient chomnio phaiye pairi rezaka o himbotok aro khlaijaka kaisa lahar kuthum panda aro kokna rakha SUCI ni haste tangphang orun bumikno khoboi kubun ojamarok সোভিয়েত রাশিয়া 1917 সালে 7 থেকে 17 নভেম্বর যে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল এবং সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, বিশ্বে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছিল। তারই 105তম বর্ষ আমরা SUCI কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে উদযাপন করছি। তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা এখানে মিছিল করছি এবং ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে পথসভা করব। আমরা মনে করি নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আমাদের কি শিখিয়েছে যে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, পুঁজিবাদী শোষণে মানুষের সমস্ত সমস্যার উৎস মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা সব কিছু আজকে একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য 99% মানুষকে দরিদ্রে পরিণত করছে, আর দেশের শাসকরা একচেটিয়া পুঁজিপতির ম্যানেজারের কাজ করছে। তাই আমরা মনে করি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণ আন্দোলন তৈরি করে এই দেশের গরিব মেহনতি মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য এই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করে তাদের বেঁচে থাকতে হবে, যাতে এই দেশের সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই উদ্দেশ্য থেকে আজকে আমরা 105তম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী পালন করছি। নাম ভূমি সম্পাদক SUCI ত্রিপুরা। আজকে সারা বিশ্বব্যাপী এবং ভারতবর্ষে জনজীবনের Tini ni koktoma asuk jora teino tebo haste hayong te haktor ni koktoma saimana ni bagai choyawi nai tongi chini khorang জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার। সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা, শোনেন দিয়ামন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। Makunjustri Jewelers and Other Suppliers ni bekhakti khakahamte hamsak mayakharo Dipali shalni otong thokmano kitinggai rizagi tongo 30% discount auku bino Diwali ni shalno rigai making charge ni shakawo rizagi tongo 30% discount oboni logi 1 lakh paimungo rizagi tongo gold coin obo hakino 50,000 paimungo rizagi tongo kaisa pressure cooker te 25,000 rangni shopping klainani shep shop oboni bagai teler yawi dakti phaidi Makunjustri Jewelers and Other Suppliers phalnogo Chini Nikoma Makunjustri Jewelers and Other Suppliers Proprietor Deepak Debnath Chompoknagar Bazar Assam Agartala Road Salthang Tripura Contact number 7005
658734 एबा 7005 317588।